Another video guys, o dere ko sa kanload ako no, Valencia Bohol. So dere ko sa loyo sa balay sa kunggang ano, sa kay Mito, loyo sa kay Mito. So karon guys, Domingo man karon. So may kasimba guys kay langanin na. So ang ugangan karon mo simba o wanay tao sa balay kay ilang simba kay alas 10 to kuan alas 12 kapin mauman po ilang simba siya muli po sila alauna puhon no, lain po sila pagtuo guys, di man sila kauban na mga kuan guys, kay lain po sila ako guys ug ang asawa ug anak Katoliko mi guys. So nagkuan gapon mi ana guys nag-ipon ni ako may niipon nila, sila may lain pagtuo sa ilang kuan po ilang simbahan, ang ilang church po born again Christian Assembly of God manilang simbahan guys dito sa Cabringil, Valencia Bohol. Dito padulong sa kuan sa amo ba malabay sa padung sa amo sa kuan Cabringil. Mo na ilang simbahan dapit sa tapad sa Mormons guys, mo na ilang simbahan guys. O diya pod nagtrabaho ang papa nga si Toto Dialagdo no. O diya sila na simba o siya pod o maglunes hangtod to Sabado luyo diya sa simbahan nila nagtrabaho. Yang gitanom pod nagtanom yang kuan pod trabaho tanom og kuan guys, maintenance, tanom maintenance no. So karon sila nagsimbal sila ron. So ang mabilin karon si Auntie Mariles sa Dialagdo no, igsoon sa akong Paris mana di siya ka simba no, kay apa siya gibati. So salig lang si Ginoo ti. So tulang lang kanunay nga tagaan pa kasi Ginoo dugang kusog o kuan ug maunta nga maulian ka ay lang pag-undang og pagampo kay diya dili pud bungol atong Ginoo ug andam siya maminaw sa atong pangayo nga para sa kuan sa iya ba magampo ta always. Kay kani pong atong gibati dala po ni sa atong batasan nga kuan pod nga makasasala mo nang tagaan tag sakit, kay kanang sakit gikan na tungod na sa atong batasan nga kuan dili maayo kundi kuan. Kaya ganang atong gibati karon tungod na sa atong sala matod pa ni Father Darwin. Ingon si Father Darwin
nga kana kuno nga atong gibati tungod kuno na sa atong mga sala. Mao na atong mga gibati karon ni grabe kay ato pong mga sa grabe pud mao nang yana no. So mayo pa matud pa ni Father Darwin nga mayo pag higugmaon o gakson with love no, kay mawa jud ang curse matud pa ni Father Darwin. Imong higugmaon wad-on nimo ang kapungot sa tawo kundi ilisan nimo og maayo, iampo nimo og hinaot nga kaning tawhana mausab mo na iampo na lang nimo. Kung buyagon man kana imong gikuan karon iampo lang, ayo lang kasab-i matud pa ang Father Darwin, ayo kasab-i kundi iampo o gaksa o with love. Sabay ingon I love you. Kung imong kintay imong anak ingon nimo og I love you nak o gakson nimo no. Kundi imong mama kung nakikapungot gaksa og with love no. Ug ingon nimo og I love you mo nay makawa sa curse matud pa ni Father Darwin. Kaya mo man ni nadunggan nako guys nga tinuod gud na iyang istorya nga kana ra gyud makakuan mawa og makatanggal sa dautan. Higugmaa ang imong kaaway, ayaw kasabi, ayaw dumti kundi higugmaa ang imong kaaway matud pa sa Biblia. Higugmaa imong kaaway no. So ingon pa Father Darwin nga ayaw kasabi inyong anak kundi higugmaa o sabay love with love with love o sabay pod sulting nga I love you no. Mo na yung makatanggal sa dautan nga buyagon imong anak. Kay ang kasab-an mosamot mugara inoon madyo pag imong ingnon og I love you o gakson nimo with love no. Mao to guys. Karon ug natay gibati karon nga sakit sa atong kalawasan labi nga kay atong tungod sa atong sala no kani atong gibati karon. Kung grabe atong sakit sa kalawasan mas grabe tong kuan pud atong sala. Ang kasala ta ba tungod po na manang grabe atong kasakit atong gibati karon no. So maro to guys o inot kuan no masabtan maro to gaksa imong anak ug ayaw kasabi kundi gakson with love o sabay ingon I love you anak, I love you anak, I love you mama, I love you papa no. Mao ra na pangpatanggal sa curse
no? Kay mamay nadunggan ako ni Father Darwin. Tinuod yun na dili ninyo kasab-an, no? Moran ug daghang salamat.